हेलो फ्रेंड्स आपण समस्त को पिंकीर ग्रीन गार्डन चैनल को स्वागत। आज वीडियो रे गोटे औषधीय गछ विषय जानिबा जार ना हला पेंडान प्लांट। ओडिसा रे गछ को समस्त अन्नपूर्णा गछ भाव जानती। यार आहुरी बहुत सारा ना अच्छी। यहाँ को बासमती प्लांट भी कहती, कहीं यहाँ को बिरयानी प्लांट मध्य कहती। आपण मैंने तो जानी जे बासमती चाउल रे बहुत भल बास्ना आसी थाए, से या बिरयानी पुलाव ये सब व्यवहार करा जाए। तो यार बहुत भल चाहिदा अच्छी। आउ साधारण चाउल अपेक्षा यह अधिक टंकार बिक्री होता है। आपण साधारण चाउल जितेबले भी रोषे करूचंती तो से टाइम जितेबले पानी गरम थिबो, से गरम पानी रे ए अन्नपूर्णा गछर दुईटा पत्र नहीं फुटुला पानी रे पकईदेवे। आउ तापरे चाउल को पकेबे, देखिए बहुत भल बास्ना आसीजिवो। पूरा बासमती राइस रो फ्लेवर आसीजिवो। एटा गोटे होची एरोमेटिक प्लांट, तो आपण यहाँ गार्डन रे एड करि परिबे भल बास्ना आसीबा पई। यार पत्र बिरयानी कला बेले मध्य यूज करा जाए। आउ बिरयानी मसाला रे, खास कर बिरयानी मसाला रे एटा बहुत व्यवहार हुए। आ बिरयानी मसाला रे यार सुखिला पत्र पड़ी थाए। आउ पुलाव कला बेले मध्य यार पत्र आपण पके पारिबे, सेति पय याको पुलाव पत्ता मध्य कहंती। एही गछर बहुत सारा औषधीय गुण अछि, सेति पय याको चाष करा जाए। खास करी बिरयानी पई याको बेसी चाष करा जाए भारत रे। आपणकर गार्डन रे जदि प्लांट नाही तो आपण याको एड करि परिबे। याको आपण नर्सरी रो किनिके आनि परिबे, नहले तो जदि का पाखरे अछि तो सेठो छोटो डाळ खंडे आनिके लगे परिबे। यार रूट्स रो बहुत सारा बेबी प्लांट सब बाहरी थाए, छोट छोट प्लांट सब बाहरी थाए, सेठो खंडे आनिके आपण लगे परिबे। ए जुलाई अगस्ट रे लगे देले बहुत जल्दी लगी जाए थाए। तो एबे आनिके ही लगे दियंतु जदि कहा पाखरे अछि, नहले नर्सरी रो आनिके लगे दियंतु। फूल न आसिले मध्य ए गछ देखिबाको बहुत सुंदर, देखंतु केते सुंदर देखा जाउची। एटा मोर कुंडरे लागिछि और केते सुंदर देखा जाउची, देखंतु यार पत्र गुडाको। जेतेबेले एटा छोटो खंडे आनिके मु लगेइथिली सेतेबेले एते सुंदर देखा जाउ नथिला। आस्ते आस्ते जेतेबेले बढ़िबा आरंभ करदिला, एबे देखिबाको बहुत सुंदर देखा जाउची। तो आपण याको गार्डन रे एड करि परिबे। गार्डन रे एड कर देले यार बहुत भलो बास्ना मध्य आसीजिबो आपनकर गार्डन रे। यार पत्र को टिके जदि मथि देबे तो बहुत भलो बास्ना आसीजिबो। मु शुणिछि जे गछ बहुत पुराना हे गले ए गछरे गोटे गोटे फूल आस्थे। तो केमती कौन फूल आस्थे मु जाने नाही। गछरे फूल आसिले जाई जना पड़िबो। एही अन्नपूर्णा गछ को आपण कुंडरे लगे पारिबे, तळे मध्य लगे पारिबे। जदि कुंडरे लगौचंती पानी जेमती ड्रेनेज हे पारथो सेमिति सॉइल रे ही याको लगांतो। आउ ड्रेनेज होल जेमती भलरे तेबो कुंडरे सेटा ध्यान देबे। आ तळे जेतेबेले लगौचंती ताहले देखिबे जे पानी जेमती तळे जमा हो नथिबो, सेमिति जागा रे ही ए अन्नपूर्णा गछ को लगै दियंतु। एही गछ को बेसी किछि जत्न करबाको पड़ी न थाए कि बेसी किछि खाद्य देबाको पड़ी न थाए। आउ जेतेबेले भी लगौचंती सेई टाइम रे आपण थरे जदि एतिरे वर्मी कंपोस्ट हो बा काउ डंग जोटा हमर गोबर खत मिक्स करके लगे दउचंती तो बार बार देबाको पड़ी न थाए। मु एटा जेतेबेले लगेइथिली गछ सेई टाइम रे ही एतिरे मु खाद्य देइथिली। तापरे हम ए गछ रे किछि भी खाद्य देई नाही, देखंतु केते सुंदर बढ़िछि। गछरे आमे पानी केतेबेले देबा, गछर माटी जेतेबेले सुखिला अछि सेतेबेले जाई गछरे पानी देबा। ए गछरे आमे 2-3 दिन जदि पानी देबाको भूली जाइछे ताहले गछर किछि असुविधा हबनी, गछ सहज करे मरि न थाए। समर सीजन रे किंतु रेगुलर पानी देबाको पड़िबो ए गछरे। आपण याको इंडोर रे रखि पारिबे, आउटडोर रे मध्य रखि पारिबे। जदि आपणक एरिया रो टेम्परेचर रहुची अधिक, जेमती समर सीजन रे मो एरिया रो टेम्परेचर रहे 45 डिग्री ऊपर, तो ताहले ए गछ आपण सेड एरिया रे रखि दियंतु।
ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଟେମ୍ପରେଚର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆଉଟଡୋରରେ ରଖିଦେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅଧିକ ଖରାରେ ଏହାର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିକି ଜଳି ଯାଇଥାଏ, ତ ଏହାକୁ ସେମିସିଡ୍ ଏରିଆ ରଖିଦେଲେ ହିଁ ଭଲ। ୱିଣ୍ଟର ସିଜନରେ ତ 3-4 ଘଣ୍ଟାର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦରକାର। ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣ ସେଇ ଜାଗାରେ এই ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଗଛକୁ ରଖିଦେଇ ପାରିବେ। এই ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବେଶୀ ବଡ଼ କୁଣ୍ଡ ଦରକାର ନାହିଁ, ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ କୁଣ୍ଡରେ ଏଇଟା ଆରାମରେ ଲାଗିଯିବ। ଏଇ ଗଛ ଆପଣ ଥରେ ଯଦି ଆଣିକି ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ବାର ବାର ଆଣିକି ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଗୋଟେ ଗଛରୁ ବହୁତ ସାରା ଗଛ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏ ଗଛକୁ ଆପଣ ଜମାରୁ ଅନଲାଇନରେ ଅର୍ଡ଼ର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ବହୁତ ଅଛି ଅନଲାଇନରେ, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଏହାକୁ ଲୋକାଲ ନର୍ସରୀ ନହେଲେ ତ କାହା ପାଖରେ ଆଖପାଖରେ କାହା ପାଖରେ ଯଦି ଅଛି ଖଣ୍ଡେ ଆଣିକି ଆପଣ ଏହାକୁ ଗାର୍ଡ଼େନରେ ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଗଛ ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ମୂଳରେ କେତେ ସାରା ସବୁ ନୂଆ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଇଠୁ ଏମିତି ଖଣ୍ଡେ କାହା ପାଖରୁ ଏମିତି ନେଇକି ଆସିକି ଆପଣ ଗାର୍ଡ଼େନରେ ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏହି ଗଛର ପତ୍ର ତ ଭାରତରେ ବହୁତ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ମସଲା ରୂପରେ, ତା ସହିତ ଏହା ସିଙ୍ଗାପୁର, ମାଲେସିଆ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ଚାଇନା, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏସବୁ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏହି ପତ୍ରକୁ। ଆଉ ଏହି ପତ୍ରରୁ ଫୁଡ୍ କଲର୍ ମଧ୍ୟ ବନାଯାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଗଛ ବିଷୟରେ ଦେଇଥିବା କେୟାର ଟିପ୍ସ ଓ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ଗାର୍ଡେନ୍ ରିଲେଟେଡ୍, ନେଚର ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପାଖରେ ଅଲ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ବି ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୋର ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।